तो आम फाइनाली माणिकेश्वरी मार मंदिर न पहुँची गलु ना देख तो देखो बैक कैमरा तुमके तो आम मार माणिकेश्वरी मार मंदिर ना पहुँची गलु ना तो केवे तो आम नहीं हो तो आज एका गेट लॉक ही गल ना आमर पूजा पाठटा स्टार्ट करमे आम मैनेजर की करमे तो नहीं जानू तो एबे पहुँची करी फास्ट तो किसी खाना पीना नहीं करा जानू छो ब्लॉक रे तो लाइव रही तो लाइव एबे पूजा स्टार्ट करा जाय माणिकेश्वरी मार दर्शन करी करी एबे बाहरी गलु ना सब पूजा पाठ करी करे ना फोटो फोटा ही करी गलु ना जे भी आइस तो जय माँ माणिकेश्वरी लिखी दब ब्लॉग रे तो सरला तो आम बाहर लू तो फाइनली गाइस आम खेती करू भागीरथी पार्क वाओ देखो आम चोटा उठा बना लगे फोटो और बुद्धि करूथिबा ना तो आस मुझे देखो काଣା अच्छे काଣା नहीं तो मुझे फोन नहीं जाना तो बहुत सुंदर तो दिशी बोलसन फोटो फोटा फोन बहुत लोग खींचन तो देखो बैक कैमरा रे तो टिकेट एनो करा चलती तो देखो सब कप 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 देखो और मैनेजर खर्चा करना जी करवा खाना पीना सब टिफिन पतर আর কেন করবাতা আমার তো পয়সা নেই পতন নেই বাহারে খাদ্য পাঁচটারে মনা ভিতরের খানা দেখো ইনতি নিয়ম লিখে দেয়া যায় না এন্ট্রি করু না তো চলো তো দেখো ফার্স্ট আসলে শ্রী গণেশ के दर्शन करबो तो बहुत सुंदर ही देखो पूरा नजारा ये बैठ की सुंदर दिशी वाली करनी थी तो देखो एडे सुंदर फुल मन फुन एटा नहीं फुटला लेकिन रोड रे गोड़ा एटा बोतुल के बना ही देखो केंदा डिजाइन केंदा दिमाग लगाई छे तो देखो सुंदर ही के बहुत लोग तो आसन ना बोलो फार्स्ट टाइम आम आसु इटा तो देखो एनो श्री गणेश एनो अछन आसिकर बहुत खुश लगला कहते कि आम के नहीं आसती तो आस गोटे लोग पचरा मा केंता लागुचे काना लागुचे तुमके कत बहुत बढ़िया लागुचे फर्स्ट टाइम नहीं आसती केबे भी आम नहीं आसती फर्स्ट टाइम बेले फर्स्ट टाइम आमर नहीं हेले भानीपाटना आसी आसी जोथिनु सुना एतकी थर गनु कुन केन दिन नहीं आसती गोटे प्लान करी कर आसले एका जीएसी इतिके जिमु बोली कर प्लान भी पूरा हठात ना राती केते 8 बजे थला टैक्सी रे काका कहले जे इतिके बुली जिमु के बेला हजो बोल दला के डायरेक्ट रेडी ही आल कर सकाले चलो ये तो पूरा फूल गछन पूरा सुंदर कर छे तो इवाट भी देखो इवाट खतरा दिसते कैमरा बेले खेत देखा हटन खराब होचे ओई फोन कलिया लोग पोरा खने फोन दिसते तो तुमके देखो छे मुई भाई बात देखो सुंदर कर पूरा हम जॉब कर आशीर्वाद करते सबके सुख मंगल रखी सब तो एबे जीवा में एक बात में आगे एंट्री करो आज आउट एंट्री करता पूरा पॉजिटिव देखो ए छती ए छती ये क्या है
नहीं। ইমা বাচ্চা তো সব লোক আসছে নাকি দেখো এটা পেন আছে আর এটা এনে বসি করি তুমি মজা করো মস্তি করো জানা বি করো তো এনে দেখো তোমাকে দেখোছে এনু এইনো আমার সে ভুকুয়া গঙ্গা তার বুদ্ধি মানে ব্যাঙ্গে কি পাঠ পড়েছ সেমন নেই জানন তোকে কে লাগুছে মগে তো বিছা পড়ে দউছে তোকে কে লাগুছে তুই সারা ভিডিও কোন ছনাইনো দেখিছ তো পেন ভিতরে থিবা কথা একচুয়ালি নাকি এলো তো পেন আছে দে এলো তো পেন আছে কে করবা মোটা গুলা বসি উঠে ঠিক আইন দাও নি হেলে নি ফোন পাছে মে হয় বুবে দেখো পুরো সুন্দর আছে না বহুত কত লোটা ফুটা সব এনা বসে মাঝে মাঝে ঢুলে দিতা আরে না পেন ক্যামেরা কি পেন আছে আরে মজা না দেখো इस दिल की बातों में जो आते हैं वो भी दीवाने हो जाते हैं मंजिल तो राह ढूंढ लेते हैं হাতি ফাতি মনে হচ্ছে এবার ম্যানেজার এন্ট্রি ওটা হচ্ছে এবারে ভিডিও চাইছে দেখো তো চালা দিমা তো খুব ভুলবার আছে তা আর ভুলবার রাখা নেতা কি চেক করবার রাখা নেতা এই বাটে কোন আছে এই বাটে ইবি চালা না তাহলে সংগ্রহ চাইছে তো দেখো ফার্স্ট হালা শিব ভগবানকে আমি দর্শন করি কোন যেন পুরা জয় শ্রীরাম দেখো শ্রীরাম দেখো এনুন শিক্ষা কাଣା মিলুছে যে দেখো গাড়ি চলুছ হেলমেট পিন্ধ এনুন দেখো শিক্ষা মিলুছে পুরা দেখুছ তো সবাই হেলমেট পিন্ধি কর আছন দেখো কৃষ্ণ ভগবান যেন ହାତରେ ବାଡ଼ି କାନ୍ଧରେ ବାହୁଙ୍ଗି ନେଇ ଯାଉଛି କହ୍ନେଇ ବନେ ଗାଈ ଚରେଇ ଗୋପ ଦାଣ୍ଡେ ଛାଡ଼ି ହୁରି হয় নন্দন কানন না পৌঁছি গনু আমি দেখো জীবনটাকে দেখি পারবো উটো পক্ষী দেখো এদিকে ছোট মোর গাঁটি যেন গীত নিয়ে আছে বইরে ছোট মোর গাঁ छोटा मोर गाँटी
আর এই যে ছোট ছোট গা কুকুরা মন চলছে কলরিং চাইছে সবে আসো দেখো আমরা কাট নউছ না ওরা কেন্দি কাট নউছ क्या करबू रे बाबू हमें तो गरीब लोग तुमके सुना नरेंद्र मोदी गैस गरी ओटे दीचे जे हेती ना काम चलो छ हमें इनती ना रे बाबू जंगल के बुली जीवाटा ना হেদরে হুরুচন চলো চলো এই জলদি চলো হেদরে গাঁর লোক দেই আসো আমার কুকুরা মন কে চোরে আসলে না হুরুচন এদে পেনজি কুচন টিনি নে না এলো আছে आसो बाबू घर बात छन आसो बसो नहीं এ আমকে হসাবার লাগে হিন্দি করছন নাকি হে দে চাইন দুজনে দাদা চাইন দাল না পিবো কে किन यार बाप पिला मने मा सुंदरा सुंदरा देसी छन रे হ্যাঁ হ্যাঁ এই যে তার বাবু নানি মন খেলুছনি লগে ए मा ई रेड चिली वाली नहीं से वीडियो मने बना संगे उठले बसे देखसु जे এই যে পূজা পাঠ চালিছে এটা দাদা দাদা মোহন মাঝি রে কই দাও ইন্দ্রাবাস করে দাম এটা মনে করছেন জিগর কর রহুছন এটা রে এ কই দাও পদে মোহন মাঝি আজ্ঞা কে ইন্দ্রাবাস করে ভগবান পাঠ ଆମେ ଅସୁବିଧା ମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଲୋକର ତାଙ୍କୁ ଭଲ ନି ଲାଗବା ତେଣୁ ଆପଣ ନିହାତି ଏଇଟା ନଜର ଅନ୍ଦାଜ ନି করবে ନିହାତି ଆପଣ এটা দেখবে ଟିକେ আর কেন নর জায়গা এটা কানা যদি কই দন যে ঠিক হবা সে বলে জানি ভবানীপাটনা ভাগীরথী পার্ক রে এই জিনিসটা রইছি যে এটা টিকে ইন্দ্রাবাস করা যাও জলদি জলদি টিকে তো দেখুছ তো এতে পরিশ্রম করি করে এনা ফোন দেখুছ কিনি গোটে এত খরা বি পৌঁছে না তেনা ফোন দেখুছ ঘর দ্বার ভাই গলা ইন্দ্রাবাস জলদি টিকে করে দেবে মন মাঝে আজ্ঞা এটা কানা মনে হ্যাঁ এটা সে এইটা মনে লুয়া লাকড় ঝালুছন এটা এই করুছন দেখো ও এনা ফুল তোলা চলি চালিছে কুকুরা দি পড়তেছ कुकरा ने बोले रे बाबू मने 500 टका दियोगा नियो हैं ए बाबू मने দাদা কুকুরা দি পড়তেছন কানা কানা কো দেশি বল দেশি বল পর দিছার বিদলা যে ধলা কলর মাই দিছন কি নেই হেদলে যে এটা বহুত অসুবিধা দেখুଛୁ তুমি এই গাঁ না যেনা করে ওই গাঁটিকে এটা কেনা মোর ছোট মোর গাঁটি এটা ভাগীরথী পার্ক না আছে এটা তো মোহন মাঝি আজ্ঞা দয়া করে টিকে এটাকে ইন্দ্রাবাস করি দেমে ইন্দ্রাবাস ঠিক করে দেবে আজ্ঞা হয় কলোনিয়র করে দেবে কারণ কি বহুত বহুত অসুবিধারে বঞ্চুছন যেনা করে রহুথিবে যাবে দেখ সরি গলা কথা দেখুছ তো দেখো না জানি পার না হয় ফুল ফুলা ব্যাপার করি করবি দিনকাল কটুছন আর কানা করমে তা দেখুছ এটা সবে এটা কেন ফোন এটা স্ল্যাব ঘর নেই না তো দেখো আজকে বাজার বি আছে দেখো মাছ ঘিনব কেঁকাটা ঘিনব বলে দেখো সবু এনে মিলবা না কেঁকাটা মনে হচ্ছে যে এটা হানি বিকুছন এটা এতে আলু আলু বিকুছন আলু আলু তুমি কেঁটা কো মা কেঁটা ঘিনু কুঞ্চ এতে দেখো চুরি 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 পিঁধে দুজন এটা এতে এতে সরপঞ্চ আজ্ঞা হ্যাঁ कौन मना करे बाबू से वीडियो बने सोचे रेड चिली वाले हाँ जान लिया देख लिया सौदा लगला रे बुला 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 হ্যাঁ হ্যাঁ এবার কুকুরা কুকুরা কমন নেই এমন নেই হোক করে 200 না পিস হোক কেমন এটা মাছ 200 না नहीं आते रे बाबू আমার পরিশ্রম के বুঝে দেখুছ हैं 10 কোটি লাভ नहीं লাগাবা के কানা এটা কানা করছো দেখো আর ভাই আমার বাড়ি মিলুছে কিন্তু হয় হয় সাবাস 200 টাকা কিলো দেমু আজ্ঞা কাটি দেল না তেরে ফোন টাকা বলছন হো বুয়া हो नहीं पारी ये ই মুড়ি রাখা আছে বলছাম ওই हाँ तुला नहीं क्या केते केजी ओदा केजी लाबाना দাবার মুন না থিলে তো তুই না দেখু তো কেটা করুছন্তি ओ आज्ञा टोका 200 টাকা কেজি না নেমু না ओदा केजी उड़ दियो 250 टका केजी नो 1 टका निको मेला नवारा जो नियो रे बाबू नेले बाटे बाटे जाओ तुम पचन নি রগড় রগড় দরকার নেই তুই মত কেন हे कुकुरा आलनु नहीं क्या कुकुरा देसी कुकुरा এটা ছেড়ে দেখো কেতে বলছেন জি কেতে বলছেন ছেড়ে দেখো বড় মা হ্যাঁ ছেড়ে দেখো হাজার রে কুকুরা দুবার দিনা কুকুরা সিনা বড়িছে তার মোজ তো জুরি দিছে না গো এ বাবু এতকি না নিয়ে আসে আমার ফোন তো পিরা চাও রে বাবু তুমি জানবার কথা
দেখো তোমার নেই কি আমার নেই टोका 300 देमु हला 300 দেব रे बाबू इतकी रानी आसे दी दो 500 दी दो হয় নি কে तावर भी फिरा चा আছে तुम फोन भाबा कथा दी दो 500 दी दो हो जा रे कि नहीं 500 दियो 500 এখন ছিল লাগে हाय हां अंदर होय इधर होय हां তো গাইস চলো हां चलो हे तो यार गोटे खून दाना फ्री गोटे मिल लाइट हो जा रे दी दो थिला के छोटो मोरो गांठी हैं माज नहीं दुई রেট না তুই 150 টাকা বলতে 200 টাকা ছিল तो इला कर देखो तो हेलो इनो भी आमर शॉर्ट वीडियो शूटिंग चली तो चलो बैक करना देखो पूरा मस्त स्क्रिप्ट वीडियो आला कि इनो का बोले देनु तो बैक कैमरा देखो देख बार तो बजे गेटअप फेटअप नाले तो एबे आमे पले जमा जल श्रीक्षेत्र जल श्रीक्षेत्र पड़े जवा हाथी होता बाबा पुल जप खप्पा मन करूछन अबे पड़े जवा निशान इडाला कोलांडी घोड़ा इडा देखो बिहार बदल कनक ई करा दिसे देखो केन लगथिन से लगथिन लांटा थिला इरे करे बोझा के देखला बोझे खेलती ना देखितो सरदा बेड़ा हलो सरदा बेड़ा नहीं था इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो तो ई लगे बाबा आगे हटे बसछन तपस्या करछन आटा भी डोंगर गतले से बड़ छोट बारी टुकिल माने धर रे ए बारी टुकिल माने धर रे नहीं नाचो हला नहीं नाचो आज वाला तो नाचो आगो नाचो चलो ए धन के कट कट जाऊ छे गड़ी गो सगड़ गाड़ी धन के कट जाऊ छे गड़ी गो सगड़ गाड़ी फोटो उठे ऐसे बाबू काटे जेटा देखो फोटो वाला से गाड़ी देखो लो खेलवा सुविधा बढ़िया
ভিতরে সর্দা দিতে দেখো বাবু এটা ভিতরে সমুদ্র হ্যাঁ দেখো খাওয়ালে বড় বড় এরকম আছে দেখো ওর নাম কে সুন্দর করে দেখো এই ভিডিও সাইডে সেটা বড় মাছ হাতে করতে লাগে ঠিক আছে তো সিঙ্গেল লোকে করা কাম করো বড় জিনিস আছে দেখে পারবে লাগে দেখো সে দুজন भी खेलु जाने लगे छोट छोट छुआ मनर भाई के होचो बसी क्या हमारे यहाँ ऐसा ही होता है करू गाइस गुड लगी जे तो डिपॉजिट नहीं के आछो बेले के आसो बेले आसो इलो झूठ संगे ए गाड़ी स्टार्ट कर तो इन बाटे जो थी अरे डोनारस टी पी मोबाइल आथे बिनो तो देखो अबे पीमा टिके आमटा बोना चलना ना दे डुई डुआ दो चो दे गिलास ना रोके में अरे लोग टिके इंद बिसाला पर आजो जगानो ई लोग बसवार कारण हला चालू बिति बना रोसी गनुना हिंदी बोली नहीं बाबा ठेंगा पिला रोसले हवा खेंजे शाबाश एदे इवार जूस उसाटी के पी मुते ले तो फाइनली आ मैं भारी करू करके तो ब्लॉग के किना एंड करू लाइक कमेंट शेयर आरे सब्सक्राइब कर दिबो आरे किन नो काटा होजे बेले कमेंट कर दितो जे हमें जी पार ने तो